что бы я ему ответил? वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। रूस और यूक्रेन जंग भड़क उठी है। पाकिस्तानी शाहीन मिसाइल तैयार। प्योतन और शी जिनपिंग की अमेरिका को बड़ी जंग छेड़ने की आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। और चीन ने रूस को पाबंदियों से कैसे बचाया, आज की वीडियो में इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, रूस और यूक्रेन की जंग में इस वक्त पाकिस्तान और चीन कूद पड़े हैं। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल तैयार। रूस के साथ पाकिस्तान मिलकर ताबड़तोड़ बमबारी करेगा, ये कहना है पाकिस्तान का। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस का तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मज़ीद मिसाइल तबाह करने का दावा सामने आया है। रूस ने तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 177 ड्रोन, 3 फ्रांसीसी गाइडेड बम, 10 अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा रूस की जानिब से चरकासी इलाके में यूक्रेनी फ़ौजी इमारत और असलहा के गोदाम पर भी बमबारी की गई। ख़बर एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी शहर खार्किव के एक अपार्टमेंट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। खार्किव के गवर्नर ने इस हवाले से दिए गए अपने बयान में कहा है कि रूस ने अपार्टमेंट पर गाइडेड बम से हमला किया, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रूस हर सूरत सबक सिखाएगा, यूक्रेन का ये कहना है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि यूक्रेनी इलाकों में रूसी फ़ौजी हमलों में 8 अफराद भी शहीद हो चुके हैं। यूक्रेन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फ़ौज के हमलों में 8 अफराद हलाक और 44 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन के दोनेत्स्क सूबाई इंतज़ामिया के सरबराह वादिम फ्लाशुकर ने बताया है कि इलाके पर रूस के हमलों में 4 शहरी अपने जानों से हाथ धो बैठे, 11 ज़ख्मी हुए। बयान में कहा गया है कि हमलों में कई मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओदेसा की सूबाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ओलीग कीपर ने इतला दी है कि रूसी फ़ौज की तरफ से खरसून और इलाके के 23 बस्तियों को निशाना बनाने के नतीजे में 1 शहरी हलाक और 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के जनरल स्टाफ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी फ़ौज ने 21 टैंक, 48 बुख्तर बंद गाड़ियाँ, 58 तोपें, 2 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 85 ड्रोन्स, 60 गाड़ियाँ और खसूसी आलात को तबाह बर्बाद किया है। इसके अलावा ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने की तैयारियां भी करने वाला है, ये कहना है ब्लूमबर्ग का। और कहा जा रहा है कि यूक्रेनी इलाकों में शदीद किस्म के ताबड़तोड़ जो है वो बमबारी करने का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है रूस ने। इसके अलावा जो रूस के यूक्रेनी हमलों में मज़ीद 4 अफराद हलाक हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी फ़ौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों खार्किव और कीव पर रात के हमले किए। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खार्किव के और तीर कोहोफ ने ऐलान किया कि शहर के वांसकी इलाके में होने वाले हमले में 4 अफराद की जानें गईं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मेयर विटोली कलचिक्तो ने इतला दी है कि एक रूसी ड्रोन मार गिराया गया। कलचिक्तो ने बताया है कि ड्रोन के गिरने वाले टुकड़ों से इलाके में 4 अफराद ज़ख्मी हुए और एक इमारत और कुछ घरों में आग भड़क उठी। और कहा जा रहा है कि रूस का दोनेत्स्क और खार्किव के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी सामने आया है। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया कि रूस ने यूक्रेन के इलाके खार्किव और दोनेत्स्क के बाज़ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया।
وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں یوکرین میں روسی مسلح افواج کی کارروائیوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی طیاروں، ڈرونز، میزائلوں اور توپ بردار دستوں کی مدد سے یوکرین کے فوج کو تابڑتوڑ بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کریکن قوم پرست تنظیموں کی کمانڈ پوسٹیں اور ایک فوجی ہوائی اڈے کے بنیاد ڈھانچے اور یوکرین کی فوج کا ایندھن کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ روسی فوج نے دونباس اور دیگر علاقوں میں کچھ اہم مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور کہا ہے کہ مغربی فوجی دستوں نے اپنے کامیاب حملوں کے نتیجے میں خارکیو کے علاقے میں پرشوترا اور نئی بستی کو آزاد کرا لیا اور مرکزی فوجی دستے کے حملے سے دونیتسک عوامی جمہوریہ کی کورا ہواکا بستی کو بھی آزاد کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی خبر کے مطابق روس نے کہا ہے کہ ہم خارکیو کے علاوہ ماریو پول کے کچھ علاقوں پر بھی بڑا قبضہ کریں گے اور ماریو پول کو بھی اپنا روس کا حصہ بنائیں گے، یہ کہنا ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا۔ اس کے علاوہ یوکرین جنگ کے دوران چین نے روس کو عالمی بندیوں سے کیسے بچایا ہے؟ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی ہم منصب شی جن پنگ نے جو برکس سمٹ میں ملاقات کی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کو ایک دوسرے نے سراہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ چوتھی ملاقات کی۔ کیا چین روس کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے؟ چین نے متعدد بار ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ روس کو ہتھیار یا اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ بی بی سی کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں امریکی سیکرٹری جنرل اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ جو نہیں ہو رہا وہ چین کی جانب سے روس کو یوکرین میں استعمال کے لیے حقیقی اسلحے کی فراہمی ہے۔ تاہم چین پر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ماسکو کے جنگی مشق کو اہم سامان فراہم کر رہا ہے۔ بلنکن نے کہا ہے کہ یہ سامان روس کو مزید اسلحہ، ٹینک، مختار بند گاڑیاں، میزائل تیار کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس چین سے 70% تک مشینی آلات اور 90% تک اسلحہ لے رہا ہے، یہ کہنا ہے متعدد تجزیہ کاروں کا۔ چین کی جانب سے چین اور ہانگ کانگ کی 20 کمپنیوں پر بھی بندیاں لگائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حالیہ ملاقات میں ولادیمیر پوٹن شی جن پنگ نے تجارت میں اضافے کو سراہا اور اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اب چین اور روس 90% تجارت کے لیے امریکی ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی استعمال کر رہے ہیں۔ پوٹن نے کہا ہے کہ وہ روس میں چینی گاڑیوں بنانے والی پسندوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے چینی ساختہ الیکٹرک گاڑیوں پر 100% تک ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ 2030 میں چینی گاڑیوں اور پرزوں کی آلات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ مزید چین نے کہا ہے کہ ہم روس کو بچائیں گے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی قدرتی گیس کئی چینی گھروں کو ایندھن فراہم کر رہی ہے اور چینی گاڑیاں روسی سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں۔